Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Mga deboto giawhag, dili na lang magdaog sakyanan kung mosalmot sa mga novena masses karong Fiesta Senior. National Shrine of St. Joseph sa siyudad sa Mandaue nangandam na sa traslasyon. Kapitan sa Barangay Basak Mandaue nga nag-viral human makalapas sa lagda sa trapiko nangayo og pasaylo. Ulo sa usa ka puya gitangag sa iro sa lungsod sa Minglanilla. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Cebu City Transportation Office miawhag sa publiko nga likayan na lang ang pagdaog mga sakyanan aron mo apil sa Novena Masses karong nga Pista Senior. Giandam na usab ang mga bus nga i-deploy aron maghatod sa mga manimbahay sa Basilica Minore del Santo Niño. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giandam na sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ang mga bus nga i-deploy aron moatod sa mga manimbahay gikan og padung sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Kay sugod karong Enero 8 hangtod nga mahuman ang kapistahan, siradaan ang mga dalan palibot sa mga simbahan atol na sa Novena Masses sa Fiesta Senior 2026. Adunay giandam nga mga designated parking areas sa mga kasikpit nga establishmento. Apan, gilikayan gyud nila nga mas mabugat pa ang trapiko sa palibot. Maong gingusgan sa lokal nga kagamhanan pinagi sa Cebu City Transportation Office nga paymuslan na lang ang pagsakay og bus paingon og gikan sa Basilica. Dako kayong matabang nga aduna kitay pampubliko nga transportation kaning gitawag na tugmay bus ug uban pa nga mga operators nga mo'y sakyan sa ato ang mga deboto kay usa gyud sa ato ang dakong problema diri sa ato ang sulod sa ato ang gitawag nga Plaza Sugbo ang parkinganan. Nagkahigayon ang news team sa pagkuyog sa dry run sa mga bus gagamiton aron kasakyan sa mga deboto gikan sa Southern Cebu. Sumapa ni Consel Dave Tumulak nga andam ang pipila ka mga malls sa north ug southern parts sa Dakbayan aron kaparkingan sa sakyanan gikan sa mga deboto. Minimum rayno ng plitihan nga ibayad mong kinanglan na kining paymuslan aron dili na mosamot ang dagan sa trapiko duol sa Basilica o sa ruta sa Grand Parade. Makigalay no sab sila sa mga barangay aron ipasabot ang ipatumang sistema. Amo sa i-refer pod sa city traffic, no? O doon na may possibility o pwede ba, no? O pwede gani, and that's the time mo inform din sa public nga dili sila magda sa ilahang mga private cars. May mangusab ang CCTO sa mga driver nga di magpataka og parking sa gawas. Naka-standby hinon ang ilang mga sakop, apil na ang ilang mga gamit aron i-clamp o di pa ka i-towing ang mga sakyanang nagbabag sa agianan. 90% of these 500 personnel are on the field. Ready na pud ang ato ang mga tow trucks. Kung adunay road obstruction, ato dayon ni siyang pahingusgan nga maaksyonan para ma-maintain nato ang traffic flow. Ian Navarro, CCTN News.
Ni duaw sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang imahen ni Senyor Santo Niño niadtong adlawng Sabado. Gibisitahan sa imahen sa Balaang Bata ang Lapu-Lapu City Jail, ingon man ang Lapu-Lapu City Hospital o ga nahatagan o ga kay gayunan ang katawhan sa maong mga pasilidad nga makahalad sa ilang nga pag-ampo ngadto kang Senyor Santo Niño. Lakip sa giduaw sa imahen sa Balaang Bata nianang adlaw ang mga penitentiary centers sa mga tambalanan sa Talisay City ug Mandawi City. Ang pagduaw sa imahen ni Senyor Santo Niño sa mga nisgutan nga mga lugar lakip sa pre-pesta activities subay na usab sa pagsaulog sa ika-461 nga kapistahan karong Enero 18. National Shrine of St. Joseph sa siyudad sa Mandawi nangandam alang sa traslasyon sa sunod simana sa pagbisita sa mga imahen sa Sagrada Familia. Karong nga Pista Senyor, mas taas ang pagbisita sa mga imahen sa mga simbahan sa Mandawi ug sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mas taas karon ang pagbisita sa imahe ni Senyor Santo Niño ug Birhen sa Guadalupe sa mga simbahan sa syudad sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Duha ka adlaw na ang traslasyon, ang panagtagbo sa Sagrada Familia, lakip na ang imahe ni Senyor San Jose. Mao kini karon ang gipangandaman sa National Shrine of St. Joseph sa syudad sa Mandawi. Kung kaniadto gikan alas 9 sa buntag sa Huwebes, hangtod lang alas 12 sa tungang gabi sa Biyernes. Karon hangtod na alas 4 sa buntag sa Biyernes. It will be a longer time for our parishioners, for our pilgrims and devotees to spend the time to visit dinhi sa Santo Niño here sa atong parish. Of course, there will be a veneration and the kissing of the image throughout, start after the 9 o'clock Mass, all the way to the next day sa Kadlaon. There will also be masses nga to be celebrated throughout the day. Gikatakda usab ang meeting sa simbahan ug kagamhanan sa syudad sa Mandawi alang sa pagpangandam sa traslasyon. Lakip na niini ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team, City Disaster Risk Reduction and Management Office ug City Police Office. Gilauman nga daghang mga tawo ang motambong sa kalihukan ingon man sa mga misa. Sa pagpahawk sa mga imahen, aduna usab pahimangno ang simbahan. Mupos lang ta before the consecration part, meaning the Sanctus. Mupos lang sa ang pagpanghalok, and then mo resume siya after the Great Amen, which is inig Our Father, balik na sad o pagpanghalok, no? So ang gipos lang sa pagpanghalok is during the consecration part sa atong misa. Magpabiling abli ang National Shrine of St. Joseph alang sa mga mobisita sa mga imahen hangtod sa Farewell Mass paingon sa Lapu-Lapu. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipalirto na ang duha ka mga government hospital sa dakbayan sa Subo subay ning nagkaduol nga kapistahan ni Senyor Santo Niño. Gipaubos na sa kudlo status ang Cebu City Medical Center ug Vicente Soto Memorial Medical Center dungan sa mga dagkong kalihukan sa kapistahan. Gipasabot ni City Disaster Committee Chair Konsehal Dave Tumulak nga andam ang tanan nga mga medical teams nga mogamit awga ubang mga emergency protocols alang sa maong nga kasaulugan. Gideploy na usab sa Department of Health dinhi sa Region 7 ang dugang pa nga mga doktor ug mga nurses gikan sa probinsya aron moabag sa mga medical personnel nga magbantay sa ruta sa parade. Gihangop usab hinuon kini ni Tumulak aron dali nga maatiman ang tanan nga mga adunay gipamati sa lawas dungan sa mao nga kasaulugan. Gidid-an ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang mga manindahay nga magbahas-bahas atol sa mga dagkong prosesyon o balay alampuanan ning Pista Senyor. Matod ni Archibal nga gikinahanglang tahuron ang mga sagradong kalihukan o kalikayan ang mga dagkong kasamok. Tungod niini, ipaubos sa registration ang mga manindahay aron sila tugutan nga manginabuhi sa kapistahan. Umulon sa city government ang special committee nga maoy mobantay sa tanan nga mga maninda sa mga pampublikong dapit. Kinahanglan usab nga maninda sila sud sa mga designated areas
o gamiton kanunay ang mga identification cards nga gihatag gikan sa City Hall. Department of Health dinhi sa Region 7 nakatala og 117 ka mga nabuthan niadtong nakalabay nga Pasko ug bag-ong tuig sa rehiyon 7. Samtang 449 usab ang mga natalang biktima sa mga disgrasya sa kadalanan at tulos sa maong nga kasaulugan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakatala ang Department of Health 7 og 117 ka mga kaso sa firecracker-related injuries sa Central Visayas gikan nitong December 21, 2025 hangtod January 6, 2026. Mas ubos kini og 13% gikan sa 135 ka mga nabuthan sa nang-aging holiday season. Nagagikan sa lalawigan sa Sugbo ang labing daghang ihap sa mga nabuthan diin niabot kini og 49 ka mga kaso. Gisundan kini sa Dakbayan sa Sugbo nga dunay 28 cases, Bohol Province nga dunay 21, 18 sa Lapu-Lapu City ug usa lang sa Mandaue City. Matud sa DOH-7, kadaghanan sa mga nabuthan gumikan lang sa Quitis, Whistlebump ug wala pa mailhing matang sa pabuto. Hinuon walay mga nangaigo sa saag nga bala o nakatulon og mga pabuto. Kung isgutan ang mga aksidente sa dalan, nakatalaw sabang DOH-7 og 449 ka mga kaso nini sa Central Visayas, humanapon anog laing 35. Sa datos kay gitunol nila, nangaangol ang 277 ka mga driver og 124 usab ang katapad diya. Kadaghanan kanila mga biktima sa bangga sa laing sakyanan diin niabot kini og 247. Sa pikasbahin niabot usab og 57 ang natalang kaso sa chronic lifestyle-related diseases lukuprihiyon nitong holiday season. Anaa sa 52 ang nagpaalimpas sa mga tambalanan, apan 5 ang nakalas. Kadaghanan kanila gigo sa grabing hubak kon bronchial asthma ug acute stroke. Taliwa kini sa subsub nga kampanya sa ahensya nga magmatngon dungan sa paglipay-lipay gikan sa paglikay sa pabuto hangtod sa di pagpalabi sa kaon ug inom. Apan bisan pa man, magpabiling ang monitoring sa DOH-7 sa ubang mga sakit isip kabahin silang routine monitoring. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, kapitan sa barangay Basak Mandaue nga nag-viral human makalapas sa lagda sa trapiko nangayo og pasaylo. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination, water, sunlight, temperance, air, rest and recreation. and most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alang sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. Celebrate Sinulog Festival 2026 with Chilen Chicharon. Craving that ultimate fiesta crunch? Message us on our Facebook page now for your favorite Chilen Chicharon. Pit Señor!
Experience the power of BOGO Cable Television Incorporated, the fastest and most accessible internet service. Stay connected anytime. Lightning-fast speeds for seamless streaming, gaming, and browsing. That's why we're proud to offer BOGO Cable TV, the fastest and most reliable internet service designed to meet the needs of everyone. Perfect for work and business. Enjoy uninterrupted video calls and quick downloads and uploads. Connect multiple devices without losing speed. Gaming. Zero-log gaming with ultra-low latency. Experience every frame with high-speed connections. Entertainment. Stream your favorite shows and enjoy watching cable TV. For internet inquiries, contact us. BOGO Cable TV Inc. Better service. Better connectivity. Welcome sa atong kasaulugan sa 2026 Sinulog Festival. So again, hinaot pa nga hapsay, malinawon o malipayo ng atong pagsaulog sa atong Sinulog 2026 o maminos-minusan ang losses nato sa atong mga taxes nga ihatag sa gobyerno. Gipangawat lamang niya ng mga maolali, mga take advantage sa ilang mga gihuptan ng mga posisyon. Again, to all the visitors, kanya karon sa Cebu, Viva Pit Senior! Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 183 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Let your appetite be just right at Sixto and Bening Meat Store. Sixto and Bening Meat Store specializes in chorizo, tocino, beef, and pork tapa. Sixto and Bening Meat Store is located at stall number 4849, Unit 1, Meat Section at the Carbon Public Market, Cebu City, with telephone numbers 256-1581 and 259-6569. It's the place where you can find the best meat deal in town. Buying your fresh meat at a low price? Come to Sixto and Bening Meat Store. Looking for reliable and affordable internet and cable TV services in Ozamas? Say hello to Phil Products Service TV Incorporated, your trusted partner in entertainment and connectivity. At Phil Products, we bring you the best of both worlds: fast, seamless internet for work, study, and play, and a wide range of cable TV channels for non-stop entertainment. Stream, surf, and connect with speeds you can rely on. Experience the joy of hassle-free internet, perfect for gaming, streaming, and video calls. Love TV? We've got you covered. From the latest news and sports to your favorite series and movies, our cable TV service offers channels for everyone in the family. We also serve at Tudela Misamis Occidental with Majesty Cable and Oroquita City with Phil Products Oroquita. What are you waiting for? Avail now.
Problema mo ba ang mahinang internet connection at malabong cable TV reception? Huwag mo nang problemahin yan dahil nandito na ang Phil Products. Ang Phil Products ay nag-o-offer ng internet bundle. May internet ka na, may cable TV ka pa. Garantisadong mabilis ang iyong internet connection at malinaw ang iyong cable TV reception. At hindi lang yan, meron silang mga branches sa Calbayog City, located at Bernatis Compound, Barangay Kapuukan, Calbayog City. Contact number 0917-320-5871 or 0998-989-6088. Follow and like their Facebook page, Phil Products Calbayog, San Jorge Office, located at Maharlika Highway, Barangay Mancol, San Jorge, Samar. Contact number 0936-047-0263. Catbalogan City Office, located at Taft Avenue, City Proper, Catbalogan City. Contact number 0917-322-2604. And Northern Samar Office, located at door number 3, Narcisa Sual Building, near Hunarton Gasoline Station, Barangay Kinabranan, Allen, Northern Samar. Contact number 0927-164-8695. Phil Products Service Television Incorporated. Balik sa atong mga balita. Kapitan sa Barangay Basak sa siyudad sa Mandawi nga nag-viral human makalapas sa lagda sa trapiko nangayo og pasaylo. Anda musab niini nga tubangon ang unsa mang silot nga ipahamtang batok kaniya. Ang kasiran ni haton ni Mary Rose Sagarino. Padung sa dental appointment paingon sa lungsod sa Konsolasyon alas 2 sa hapon kagahapon. Sila mo nalaksog ang iyang bana sa dihang na videohan na ang lalaki nga nagmotorsiklo nga wala mag-helmet sa highway sa Barangay Basak sa siyudad sa Mandawi. Sa video makita nga ang sinina adunay nakabutang nga pangan og posisyon isip kapitan. Siya mao si Kapitan Felipe Iping Diano sa Barangay Basak. Sa kasamtangan moabot na sa dulan 600,000 views ang napost nga video. Gipadayag nila Monalax ang kabalaka kabahin sa pagsunod sa mga lagda sa trapiko bisan og unsa man ang posisyon sa gobyerno og bisan unsa pa ang rason. Mo drive sa ko og motor nya never gid na nahitabo gid nga ni drive ko nga wala bitaw ga helmet, especially nga naata sa highway bitaw magdagan. Gito sa ako ang intention gyud nga murag na pangdaot or unsa ato nahitabo nga ako siguro ang nag-drive sa public road nga wala ga helmet unya maparahan ko moingon ko nga kanang gadali ko kay na emergency for sure mo escalate gyud to og dili ko lapason siguro nga matikitan gyud ko kay ordinaryo ra man nga tao. Sa iyang bahin, si Kapitan Diano nangayo og pasaylo sa publiko sa iyang nabuhat nga kalapasan sa lagda sa trapiko. Gipasabot niya nga wala siya nakagamit og helmet sa pagdali-dali tungod sa nahitabong emerhensya sa iyang panimay. Sa pangitabo, emergency gyud kayo, kay hapit gyud masulong ang atong panimalay. Mao wala nagitukaw na hunda, magwing pa og helmet tungod sa kakuyaw nga paghitabo. Giangkon sa kapitan ang nahimong kalapasan ug andam nga atubangon ang silot. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Lapu-Lapu City Attorney's Office misusi sa City Traffic Management System sa kaso sa motorista nga nalutsan og warrant of arrest bisan og nakabayad na sa iyang citation ticket. Aduna pay laing usa ka motorista ang niduso og reklamo ngadto sa ombudsman tungod sa susamang kasinatian. Ang kasiren haton ni Crystal Joy Felerca. Giimbestigara na sa Lapu-Lapu City Attorney's Office ang City Traffic Management System kon CTMS human sa insidente nga usa ka motorista ang nalutsan og warrant of arrest ni adto nilabay nga tuig. Bisan pa man og nakabayad na kini sa iyang citation ticket human makaangkon og traffic violation. Matod ni Attorney Miriam Fernandez, ang Assistant City Attorney, nga giimbestigara na nila ang tanan personnel nga may kalambigitan sa proseso gikan sa pag-issue sa citation ticket hangtod na sa pag-file sa kaso. Nga mao ang traffic enforcer, IT,
ang in-charge sa endorsement ug lakip usab ang pangu sa mong buhatan ug ang legal officer. Check. I'm not saying they are guilty or anything. We're checking on the possible persons responsible. And so of course, nag-finding pataron. Dugang pa ni Attorney Fernandez nga gitinguha nila nga karong simanaha makompleto ng ilang report ug matunol na ngadto ni Mayor Cindy Chan nga mao'y nagmando sa maong investigasyon. Aduna nalay pipila ka mga personnel ang kinahanglan nilang ipaubos sa interview. Nibutyag ang Assistant City Attorney nga kinahanglan nilang imbestigaran ang sistema sa CTMS, ilabi na nga niadtong uwahing semana sa buwan sa Disyembre tuig 2025, nakadawat sila og komunikasyon gikan sa Ombudsman nga adunay laing motorista ang niduso og reklamo tungod kay nalutsan usab og warrant of arrest, bisan pa man og nakabayad na kini sa iyang citation ticket. Right now, atong focus is actually kanang sa katong initial, katong first nga issue. And then gipa-explain pa namo ang CTMS because we have to find out also the persons responsible as to the katong ombudsman nga katong imong giingon nga naabot sa ombudsman nga issue. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mactan Cebu International Airport nangayo og pagsabot sa mga pasahero tungod sa nasinating kakulian sa air conditioning system nga mao'y hinungdan sa kaigang sulod sa terminals. Ang kasiran hatod pagbalik ni Crystal Joy Felerca. Gipangayo sa Mactan Cebu International Airport ang pagsabot sa mga pasahero tungod sa nasinating air conditioning system malfunction nga nakaapekto sa mga terminals. Sa gipagawas nga pamahayag sa MCIA kagahapong adlaw, ang ilang primary ug backup units nakasinati og technical issues. Hinungdan nga nakasinati usab og kaigang ang mga pasahero sulod sa mga terminals. Samtang nagpadayon ang troubleshooting, nagbutang una sila og mga air coolers ug nagapod-apod og tubig sa mga pasahero. Gipasalig sa MCIA nga karong adlaw aduna nay kalambuan sa sitwasyon sa mong tugpahanan, ilabi na nga daghan ang mga pasahero karong higayuna. Base sa gihatag nga update sa MCIA kaganihang alas 11 sa buntag, nagpadayon paghihapon ang ilang pag-ayo sa mga air condition units. Nag-apod-apod na usab sila og tubig ug ice cream sa mga pasahero. Gitinguha sa MCIA nga mahuman ang pag-ayo karong Huwebes. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Malacañang anda moatubang sa mga petisyon aron pagkwestiyon sa legalidad nga gipatuman sa 2026 national budget. Buot nga ipasaka sa usa ka kongresista ang pagkwestiyon sa unprogrammed allocations ngadto sa Korte Suprema. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Andam ang palasyo sa Malacañang aron atubangon ang mga petisyong iduso sa Korte Suprema ug masuta kung nasunod ba sa Constitution ang 2026 national budget. Kini ang nimong pasalig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro human na mahayag si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice nga naghimo siya og draft sa maong petisyon nga iduso didto sa labing taas nga korte. Gihagit sa mga kongresista ang legalidad sa baguhay lang na pirmahan nga 2026 General Appropriations Act, ilabi na sa pagbatod og provisions sa unprogrammed appropriations. Daan ang gihimugatan nilang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga kinina ang labing hinlo nga national budget human givito ang kapin 92 billion pesos gikan sa unprogrammed appropriations isip resulta sa makutim pagtuon. Gisegundahan kini sa mga magbabalaod sa Senado o Kongreso human usab sa makuti nilang budget deliberations. Tignan naman po natin, of course, kapag po sila nagpahal ng petition, sasagot naman po ang administrasyon. At tignan na naman po natin kung ano magiging resulta at magiging desisyon ng Korte Suprema. Ang program appropriations mao ang mga budget items nga anhalang mapunduhan kung adunay sobrang kinitaan sa gobyerno o ubang funding sources. Gikan sa mga nahabilin, gilangkuban kini sa tulo ka mga items gikan sa foreign assisted projects, military modernization o risk management nga may kalabutan sa public-private partnership projects. Maong dako og kumpiyansa ang Malacañang nga paingon lang gyud sa labing gikinahanglang serbisyo ang pundong napasar alang sa gobyerno. Confident po sila na ang ginawa po ngayon na budget ay ang pinakamalinis, pinakamaayos at ito'y para sa taong bayan. So confident po ang Pangulo. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, ulo sa usa ka puya gitangag sa iro sa lungsod sa Minglanilla.
Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak ma'am.
ay wala na yung problema pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa ato mga balita, ulo sa usa ka puya napalgang gitangag sa usa ka iro nga gituhoang gilabay sa kasagbutan didto sa sitio Lubas 1, Barangay Campo 7, Bukirang Dapit sa lungsod sa Minganilla. Mga residente sa maong lugar nagtuo nga dili taga didto ang inahan sa maong bata. Ang kasayunan ihatod ni Arnold Bustamante. Naukay ang mga residente sa Purok J, Sitio Lubas 1, Barangay Campo 7, Bukirang Dapit sa lungsod sa Mindanilla. Human ilang nakita ang ulo sa usa ka puya nga gitangag na sa usa ka iro kagahapon sa hapon. Una nakadiskubre sa mga puya mao si Enriquez Obsial samtang nagsakay siya nga motorsiklo. Iyang nakita ang usa ka iro nga nagtangag sa ulo sa bag-o nga nahimugso nga bata. Nga tungod ani iyang gipahibaw ang mga mulupyo sa dapit ug giabog ang maong iro nga mahinungdan nga iya ning gibuhian. Silang ilang gisubay kung asa ang lawas niini. Ilang napalgan ang inahan sa iro, mga 50 metros ang gilayon, gikan sa ulo nga wala na mahitsura. Ila din kini nga gipahibaw sa barangay Tanod nga nagpuyo rosam sa mga lugar, labot sa napalgan nga ulo sa bata, nga mausab aga nanawag sa Minglanilla Police Station. Bato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magkatangay, ang hepe sa Minglanilla Police Station nga base sa resulta sa investigasyon sa iya mga sakop kamalay residente sa mga barangay nga nanganak nga mamahimong person of interest. Usa sa mga residente ang mipahibaw kanila nga dunay nakita nila nga puti nga sakinan. Ang ituwa nila nga mao'y naglabay sa mga puyan netong Domingo nga mihunong sa dapit nga mao karon ang gisubay sa kapulisan. Nagilayo na sila sa mga panimalay nga naa sa dapit sa karsada nga dunay mga CCTV camera aron masusi nila ang giingong sakinan nga gituan nga mao'y naglabay sa bagong nahimugso nga bata. Kasamtang ang ipahimutang sa Bone Chamber sa Minglanilla Public Cemetery ang mga puya samtang nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa kapulisan. Arnold Bustamante, CCTV News. Napalga na lang patay ang lalaking adunay medical condition nga epilepsy sa sapa sa Purok 7, Barangay Anupog, lungsod sa Pinamungahan, lalawigan sa Sugbo. Giila maong lalaki si Denmar Abelia Mangquit, 19 anyos ug mulupyo sa dapit. Nasuta sa investigasyon sa kapulisan nga niadtong Domingo niadto sa sapa aron mamasol si Denmar. Apan natingala na lang ang pamilya niini nga wa na mopauli sa balay hangtod nga migabi ina. Daling agisusi ang sapa ug didto napalgan siyang igsuon ang biktima nga naglutaw sa sapa nga wala nay kinabuhi. Dako ang pagtusinahan nga nalumos ang iyang anak sa sapa. Mibalibad usab ang pamilya nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas ni ini. Sa laing balita, samtang napalgan usab ang wa nay kinabuhi ang 18 anyos nga naligo sa kadagatan sa may sitio Santa Ana, Barangay Poblacion, Toledo City. Na missing niadtong Enero 4 si Gerald Avila Mahidlawon tinunan sa Luray National High School uban sa iyang mga higala. Usa ka mananagat nga si Roy Lausa Linihan ang unang nakakita kang Mahidlawon. Sa investigasyon sa Toledo Police Station nasuta nga samtang naligo ang lalaki uban sa iyang mga barkada kalit lang kining nipaingon sa lawom nga bahin sa dagat ug naunlod o gagihimo ang search operations. Drug den sa Purok Lemoncito, Barangay Gunob sa siyudad sa Lapu-Lapu, gironda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Lapu-Lapu City Team. Kini mi resulta sa pagkasikop sa upat ka mga tao. Ang kasiren hatod ni Arnold Bustamante.
Drug den nga nabutang sa Purok Limoncito, Barangay Gunob sa sudad sa Lapu-Lapu ang gibungkag sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Lapu-Lapu City Team atol sa bypass operation alas 5:30 kagahapon sa hapon nga may resulta sa pagkasikop sa 4 ka mga tao. Ang nadagpan nagiila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga silang alias Rimon, 29 anyos nga may target sa bypass operation nga mausab ang drug den maintainer ug ang iyang bata-bata nga si alias Mike Kent, 38 anyos, taxi driver nga puros residente sa mga napita. Lagip sa nadagpan ang duha nga naabtan sa sulod sa drug den nga naghingos og shabu nga silang alias Joselito 34 ug alias Jose 27 anyos, mga lineman nga taga Barangay Gunob. Nasakmit sa PDEA 7 ang siyam kapakitin sa gituang shabu nga motimbang sa 6 gramos nga dunay estimated average market value nga 40,800 pesos. Bypass money ug uban pa nga mga ebidensya. Ang mga nasakmit na nga ebidensya naa sa kustudiya sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa imong nga chemical analysis samtang ang mga suspitsado gibalho kini sa PDEA 7 Custodial Facility sa Barangay Lahug. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang mga drug den human nila madawat ang impormasyon gikan sa usa ka confidential informant. Gigo makabaligya og napulo ngadto na sa 15 gramos ka shabu si Rimon matag semana gikan siya nga supplier samtang si Mike nadagpa na kaniadto sa kaso gihapon sa legal nga drugas apan kasamtangan nga gawas nun ubos sa probisyon. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, samtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Your path to a new start. Nutrition, exercise,